chaîne de la connaissance. Enyo mijo akpena ma ovili pepe genele family ka popo ya me ma o ba family agbagodo me alo mi ado akpene ndike ya mi bale ko jogbe nigba ji eye ndike ya mi bale to holia plateau TV ekpanvo be plateau aji ni so ami ponpo le brara gbe ni sovaye kuronu ko dolele nchi ele kebe dolele ya ele dolele ko diabète nti yemi pompokuro ni survive va gbe ndike ya to hode ya mingba no diabète ba paji o voami ya sueva koko ba paji le kebi koko ba paji ya on mi anto mi yale kebe yina roy me wale plateau aji eni ba hone mettre buto mettre ganke so akwele vi shime be station be konaji zerika ndike ya mi agba do bena to jino tore ko ke ponami mi bale do akpenami fevere angba do akpenam me kene do télévision TV ekpanvo radio télévision TV ekpanvo beta to me do akpene do nu ko ke be lo na mi ata e to ma no me a ni matin pomi o e mi le do akpenami ata ke na me be page officielle TV ekpanvo le YouTube ye mi taper na TV ekpanvo en grand caractère alors en grand morceau e mi kena le mi anti akpenami et mi pleme gana mi bo voir me le télécharger mi no be segbe ma wona irami met ganke met felice ko agbonu akia wa me de amesi ame fonda go da do akpena o cha boto o mi ata akpena ta agbonu ba kena mi jamu ndike amele la bi osebe egbe brara gbe mi anto mi no ade ume nkenti mi le de umo to horia mi ade fion me mi be de ume ko mi ano ye nu sia la temba awo nu sia levo ifi apoto ko mi azen enyo ndike ya met ganke nyabe susu nwere gbala si okuro ku here kamele le do ndike ya nti alo toji no lade kele le po fifijen amerique si na encore le whatsapp ou amerique ko na pe mission chaque mardi le TV le pa vo plateau ya ji amerique pe ke lo na to gbe sagbe nyabe do to hore le asi okuro wanti yo men fa ndak beno to ba ma to mo ko ma do bena radio télévision e pa ba no palo kekele program kele wala be ya amerique le ko de me bona ape vidéo nye que le radiologie senan konye nye munya mulo bo de kanam do beno to ba e gbe ya va to hele e dole ko mi na ko jibe ko mo do eni dole kele gbara gbable mi ato kekele e gbe me kekeme jigere na mo la va ponya to ko so na to ina ba gbe ma de ne to ko kekele ba se met felice walo ayo zirika mi bale do akpe zirika ke ne radio télévision ekpanvo bitatoa do e ba reporter le pele mi ati pe akpe do ni ne forcément véré enyo zirika ke ya met gangele na mi le nyegbe be nko koko enyi ndeke le gbele la me gbe ton ti koko nyi ndeke na ba me gbe ton gba te ba le po nu o ela nyo no ubi wa gbanku no so ube to ba ku na awre ne to kuno an veve wowe ndola no jonu kume no ma te do jiji ore alom daja donc orula ponde asende be comme enyo met felice de ola te approfondi nami alo we menami tito enu ke koko wona vile la mbeto ba gbebea yo met felice ndak pono koko anyi dole ke khola manami sotto mi amon ndo mo dudume jigere mi amon do mi no la la nya bo so woni nan do chani gbaduna e ko ze le ka fuma to ela na fi ye be koko ela mi ole gomeno ko mate ina gaseo le laumea o mate dano la te vona la mala to la zoro koko mo no ela na nyiri alimino ke o mate sina te la ran ko jira be awo wonu ti ku alito mala no bu ala na bo no pon so ngede e gena le ka fuma to ba no mete felice enyo le koko va pa ji vivien amele le mu no me feve wa me koko ya le dompone ya tradi fike antocha ya le de awo hunde de la ne gaja ne trop pese de ka gaja ndongba ngba tru ne be ayo mi do ta flache do nya ke mi le planti amede ke bi aba we be besoin yi be poko ne poko gaja me mu nya po awo vevere wo le ba wa yo ma ndak bono o wure ke chale ko me fe gboro fe o ni gaze kwa de na hunde ni ko la ba jina mu ngado e sugbon ave ji moringa be amale gbosune me bele ko le bosume na va dije sirita maton pasale ke pa manire na so kore sereme e sirita maton ko jia la so dama bla binyere wala shwe ko ko me no fo de kanya de ma no nu biya ko pour ka mama me de kanya
enu bakria dika la gba ni matin me ndekuko ngba do bi yakopo mama me kari jino kale ko de la walun kekere ka ote de la walita ma tolo berka mo kekeme ndekuko e jonoro yo ma met felisa mi do akpeno met ganke akpeno kaka e vone ba veme be amede ande vele po moringo do mi apata mi le duo me vore nde le gbo am le konyo nde la me le gbo me la me le gbo ne va veme be no me ya va poser alo va veme ale de bu patrol ke o la ba titro fion me le ko do ni ba aji ke le po mi zerika le tv e po envo be plateau aji e be la te wo ba de dagbe ba ya yo me fin dakpono wo amede ole wo mu de na ho wa do mi ale gomo no ena la ka mo de na nyina zikpeji o no ya firi to ja agriwa pa de ka so na nyi awo nkola ba ji ya si me egbesa to gba na beleji ka ma beleji koko ba ma yo ni kwanye na beleji koko ba ma ida na koko ni se yi kwanye de ko ba ji ple koko ba ma so ahome na o di kana mo so ko de zere me jesi lita me ferita me toyo so den ne ba bi ni so ko le to ka ma di no se me na nyi de na me de koko no ya se beve vo kali de ve ko le so nyi ve potro le se ana shi mi chama todo mene me kali jino ko kwa mu kale ke be miaro mu kale ke ko kwa to ke ka na ni ko na do ko kwa la jono le ke jimbo do mi do apena me ko ko tele pa mi le ka po ya me metan ke amede la file vision ya le pole ke be nu yo e do ji jone pe va ku he ani me nu ko yi ma te wo nu yo be do mi tore ko ndele zika e ba yo ko e ke ni ji pa e cha pa la me fane ya yo me dak bono chale ke gboro ni o re ko kwa yo kwalina e na bo mu le po no ni nyale ke bole wo do wa nu ke mbra fi yo ma ti kere ti lati wo ja wa wa ko le ke ma chia e chia ni ko kochi a hoto se mu kale ke bole wo na bo mu le po no e taji bro le du taro ga sha ga me ngo to kra su bo kere gan ke jira bloga me a ko le si me station o le buya la pour kale 92 45 13 26 me le kama 92 45 13 26 mu voyez 99 26 34 82 o kere gan ke ti fa fa yo eyo mi do apena to jino la de pepe kele le pa mi le do to mi le simi avec gbo le ka bo po ame ma u gan yira mi a o ni le do apena mi a won ti mi le wa foro e yan ta mi na me nu mo le pe mi o mi le po nko gbe de gbe si agbe eyan o ke nya be wona o jona jina nya be mission vivina na wa ya ja wa na YouTube di po TV Ekpanvo en grand caractère e ya onu ko asaboni na mi be pa asi like alo a subscribe gbogbo azin ko ngbango be cloche de notification be no si anu ke mi la no fion ba no va gbo egbe ma bio o jibi aga to po mi wona ya mi a yin so brara gbe TV Ekpanvo plateau ya ji bye bye. TV Ekpanvo, la chaîne de la connaissance.